hello, hello. Good morning. Happy Saturday morning, everyone. So, guys, day 7 na po rin, guys. Day 7, day 6. So, mag-start na po, guys. Start, guys. Let's go. So, hello. Good morning, guys. So far, guys, kay murag na o YouTube ko, buyag-buyag lang. Wala jud ko gipaminaw sa akong face. Kanang so far, kay okay ra jud. Sabi na ko, mga tol ko, pila ka adlaw, ana ba? Wala jud ko gipaminaw. Wala jud ko wala ko. Nagpalit man sa kong sunblock, guys, kay magbutang sa kong sunblock kay init ra baron. Kanang sachet na sa sunblock ba, kabarato lang. Naay tag kuan 55, depende kung pinaka SPF o unsa na brand. Nya. Giingnan sa ko sa kong friend, oy na magbutang ko no kong moisturizer. Wala pa ko'y moisturizer. Kay katong gihatag sa kong ante, para to sa naong ulay man to. Pati lotion na nahurot naman tong sa ulay. So, ako na i-rinse, guys, no? Okay naman eh. Oh, amen. Ano juday ni siya, no? So guys, try sad mo aning Silitek, guys. So far no akong review kay akong feedback kay okay ra jud siya. Awa guys. Yung hayag-hayag taw na kong naong, guys, kaluoy sa Diyos. For how many years jud in town. Actually guys, ang akong gigamit no lately katong wala jud ko mga skincare. Kanang kung unsay sabon na mo, so far among sabon kay mga liquid soap man sad god. Kanang sa Watsons ba. Mura jud to akong gigamit, guys, kung unsa among sabon. Wa jud tang ko palit-palit anang mga skincare kay wa jud tang ko budget, no. Taon ta man naman tay gamay ani. So bye guys. Thank you so much for watching. So, try na sad mo, guys, o Silitek. Bye, guys. Good morning again. Rise and shine, everybody. Bye-bye.